6 plus 2. 6 plus 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. 3. 6. 6 plus 2. 8 po. Oh. 6 plus 2. 8. Oh. 88. 8 na naman. Ay. Namunis nilang siling mo, di walang tawag yung mga nagpara. Pure manungal daw ata magaling. 16 plus 72 equals 16 plus 72. equals Equals 1. equals sige magsalita 8. 8 lang 88. lakasan mo 88. Sige sagutan mo pa yung isa dalawa na lang ano yung isusulat mo 0. Bakit ito mama nakalabas? Kainin nyo na kung gusto nyo yan. Mama. tapon na yan sige na Nebo. sige na Ayaw ng aso yan. 4. 3 plus 1 si Kilwen 3 plus 1 3 plus 1. Hindi 3 plus 1. 3 plus 1 3 plus 1 equals 4. lakasan mo 4. 0 plus 9 9 po. lakasan 9. 30 plus 19 equals Equals 49. 30 plus 19 equals 49. yan sagutan mo anong letter yung isusulat mo 8. anong basa dyan 8. anong basa dyan 82. lakasan mo 82. anong isusulat mo sa baba na pagplasin mo 1 times 1. ano yan 8. ano tong sinulat mo ano yan 11. 8 plus 1 8 plus 1 equals 9. lakasan 9 2 plus 1 equals 3. 82 plus 11 82 plus 11 equals equals 90. lakasan 93. very good Kasi ba pa? tamaan ka kasi ng kamo Tama. sagutan mo